Abu Hussein. Pre, yung santok, pre. Pre, kaway ka sa vlog, pre. Pre. Yan ko. Si. Video. Video. Ni mga video. Yeah, boss namin. Oh, yan. Oh. Kaway, pre, para ano? Kita. Oh, kaway. Yan. Oh. You. So, ako pre, papaalam na ako sa vlog ko. Oh, yeah. Sige. Mamaya na lang guys, magpuputok na kami. Bye-bye. Last.